warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyinal khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aina makanu min masyarikil ardi ila maghoribiha khususon ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususon ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murmumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirruhum wa usulihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardo ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakati dakwati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata khibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal akli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaquz zikri, halakoh zikir.
kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabur, dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah, ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah, surat kelima, juz ke-7, ayat 118 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum
lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Kembali ke ayat 118. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ibaduka, adalah hamba-hambamu, wa in takfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, anta ya engkau, Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, lagi maha bijaksana. Qala Allahu, berfirman Allah, hadza yauma, ini suatu hari, yanfa'u, yang bermanfaat, as-shadiqina, bagi orang-orang yang benar, as-shadiqina, bagi orang-orang yang benar,
sidquhum sidquhum kebenaran mereka lahum bagi mereka jannatun surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga al anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya radhiyallahu Allah ridho anhum terhadap mereka waradu anhu dan mereka pun ridho terhadapnya Zalika itulah al-fauzu keberuntungan kesuksesan al-azimu yang paling besar lillahi kepunyaan Allah mulkus samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi wa ma fihinna dan apa saja yang ada di dalamnya wa huwa dan dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah, surat kelima juz 7 ayat 118 sampai dengan ayat 120 ya. Iya. Yang baru banyak amat. Ayat 20 sampai 120. 20 apa 121? 120 Pak. Ayat 118 sampai dengan ayat 120 yang baru saja kita baca dan kita ketahui maknanya bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Jadi yang penting hati dan pikirannya. Badannya terserah mau digeletak no monggo ya. Mau disenderkan ya monggo. Mau diselonjorin nggih silakan. Udah bebas. Ya. Mau tidur nggak apa-apa, merem-merem melek boleh. Matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam,
Dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diurusi, diupeni, diramut, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Qabul ya Rabbal alamin. Monggo silakan. Ya, takanya izin dulu Pak Ustaz. Kembali Oke, halaman. ke ayat 118 ya. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngerumpi-ngerumpi yang enak, jangan gak enak ya. Yang enak, yang cerah, yang ceria, udah serwet apapun, sejelimet apapun, semumet apapun, seribet apapun ya. Selelah apapun, secapek apapun, jangan lupa bahagia. Sip. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah. Semua apalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna minasyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.